नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु डिस्कस करवा कि आमर जो मार्च मसरे सीएचटी रो सीबीटी एग्जाम होता तो यहाँ 6 मार्च पीसीएम रो फास्ट शिफ्ट किछटा जनरल नॉलेज क्वेश्चन जोटा कि 15टा पड़ता है। प्रथम क्वेश्चन देती हु अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू बलराम योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन 2022 रे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा बलराम योजनार हिताधिकारी किए। तो यार हिताधिकारी होती लैंडलेस फार्मर्स बा भूमिहीन कृषक। मैक्सिमम भूमिहीन कृषक भाग चाष माने योगदान दे था तो से लगी बलराम योजनाटी इम्प्लीमेंट हो। ऑप्शन ए जो पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन तले लोक मानी कौन अच्छी बीपीएल कार्ड अच्छी एपीएल कार्ड अच्छी राशन कार्ड अच्छी आ मनरेगा वर्कर्स मनरेगा हूँ एनआरईजीए थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम तो सेटा परे एम आड है एम हूँ महात्मा गांधी। आ फिशरमैन मान लगी फिशरीज गोटे पोर्टाल लॉन्च हो जोटा कि गो सुगम पोर्टालटा लॉन्च कर 2 नंबर इन अगस्ट 2021 हु अमंग द फॉलोइंग रेसलर्स वन ए ब्रोंज मेडल फॉर इंडिया अंडर फ्री स्टाइल 65 kg कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक क्वेश्चन इंपोर्टाट रहा लाटेस्ट ओलंपिक हूँ टोक्यो होता 2021 मसीह जोटा कि 2020 हवा कथा। तो इंपोर्टाट हूँ गोटे टोक्यो ओलंपिक आउ हूँ टोक्यो पारा ओलंपिक आउ बेजिंग ओलंपिकटा इंपोर्टाट बाकी भारत क्षेत्र अंशग्रहण करन केवल जड़े आरिफ खान से भारत तरफ जाते। तो टोक्यो ओलंपिक रे 7टी पदक जीति भारत एक गोटे गोल्ड मेडल जीति। गोल्ड मेडल टी किए आनी नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो रे आ सिल्वर रे 2टी पदक गोटे हूँ रवि कुमार दहिया रेसलिंग रे आ गोटे मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग रे। मीराबाई चानू आमर प्रथम भारतीय थे जे कि टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक कथा मुझे कहूँ टोक्यो ओलंपिक रे भारत को प्रथम मेडल जीते मीराबाई चानू। तापरे ब्रोंज मेडल 4टी आसाला जहाँकि पीवी सिंधु बैडमिंटन रे लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग रे हॉकी मेन टीम गोटे जीतेदेला आ गोटे बजरंग पुनिया। तो यार आंसर हूँ बजरंग पुनिया आ सुशील कुमार विजेंद्र सिंह एमाने पूर्व ओलंपिक सेसन से मेडल जीति। आ पारा ओलंपिक 19टी पदक जीतेदेला तार इंपोर्टाट हूँ 5टा गोल्ड मेडालिस्ट जो मैंने पद्मश्री पुरस्कार पाई टोटाल 12 जन पाई नीरज चोपड़ा आ 5 जन आपर आमर सुनील छेत्री पाई फुटबॉल मिताली राज पाई वोमेन क्रिकेट टीम है। तो से 5 जन होती अवनी लाखेरा शूटिंग रे सुमित अंतिल जावलिन रे मनीष नरवाल शूटिंग रे प्रमोद भगत बैडमिंटन रे एवं कृष्णा सागर बैडमिंटन रे। प्रमोद भगत होती जड़े ओडिशार बरगढ़ सिटीजन से होती प्रमोद भगत। तब नेक्स्ट क्वेश्चन Which scheme has been launched by the government to protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest income due to uncertain market conditions? तो वृद्ध अवस्था पर 60 वर्ष ऊर्ध लोक मैंने जो मानकर माने भविष्य में शुद्ध आयर ह्रास रक्षा करने क्यों स्कीमटी आम प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना ऑप्शन सी। तापर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। तो ये कन्फ्यूजन रही है प्राय गोटे हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गोटे हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट हूँ वोल्ट आउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूनिट हूँ जूल आ ओम हूँ रेजिस्टेंस एम्पियर हूँ करंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अदर नेम ऑफ नॉर्दर्न कलिंग रीजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में नॉर्दर्न कलिंग रीजन ना कौन था ओडिशार प्राचीन ना था उत्कल तागुरु उड्र भी था कोशल भी था। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द फेमस कलिंग वार। कलिंग युद्ध क्या मध्य रही कलिंगर रूलर तांको ना एपर्यंत माने कौन से मेनसन नहीं कि कहीं जान भी ना किए थे पर्टिकुलर से राजा किए थे आउ अशोकों मध्य सी आमर मौर्य वंश मौर्य डायनेस्टी रूलर थे। आउ बाकी जो देती बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य होती मौर्य वंशर फाउंडर आउ बिंदुसार थे पुओ
ଆଉ ଅଶୋକ ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन which of the following lake is located in Russia? ରଷିଆରେ କୋଉ ଲେକ୍ଟି ମିଳେ? ସୁପେରିୟର, ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର, ମିଶିଗାନ ଆଉ ବୈକାଲ। ସୁପେରିୟର, ମିଶିଗାନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଲେକ୍ ଏରିଆର ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ୟୁଏସ୍ ଆଉ କାନାଡ଼ାର ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ 5ଟି ଲେକ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି: ସୁପେରିୟର, ମିଶିଗାନ, ହ୍ୟୁରନ୍, ଏରି, ଓଣ୍ଟାରିଓ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବିୟର ଯେଉଁ ଲେକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ବି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କାନାଡ଼ାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ରଷିଆରେ ହେଉଛି ବୈକାଲ ଲେକ୍, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଡିପେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡଜ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋମିସ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମର 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି: ଜଷ୍ଟିସ୍, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ, ଏଇ 3ଟି ପ୍ରକାରର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ରେ ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, which of the following statement is correct with reference to the directive principles? Directive principles এটা হচ্ছে ଆମର পার্ট 4 ରେ ଅଛି, directive principles to the state policies, DPSP constitution. They are enforceable in court. They can create any justiciable right in favor of individuals. They are fundamental to the governance of the country. এটা হচ্ছে ঠিক आंसर। DPSP ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଶର ଶାସନ ପାଇଁ ମୌଳିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, which union territory has become the first in the country to integrate with national single window system, a digital platform that helps investors get government approvals for the projects? এটা ହେଉଛି ଆମର ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ହେଇଛି, ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ। ତାପରେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2021 was launched on 25 December 2021 by which of the following union minister? এটা ଆମର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟି ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ which was centrally sponsored scheme launched in 1995 for providing financial assistance to the elderly, widows and people with disabilities? ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1995 ମସିହାରେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଟାର ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି, ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା। এই ସ୍କିମ୍ଟି 1995 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ କେମିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବିଷୟରେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଦେଇଛି 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଟାଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଧାତୁ ଯିଏକି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୱିକ୍ ସିଲଭର, ଏହାକୁ କ୍ୱିକ୍ ସିଲଭର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଥର୍ମୋମିଟର୍ସ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ପାରଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କେମିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ସିମ୍ବଲ Ag, ଏଇଟା ଭୁଲ। ମର୍କ୍ୟୁରୀର କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି Hg ନଟ୍ Ag। Ag ହେଉଛି ସିଲଭରର ସିମ୍ବଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଚଣ୍ଡିହାର ଯଜାତି ସେକେଣ୍ଡ who started the construction of famous Lingaraj temple in Bhubaneswar belong to which of the following dynasties? ତ ଆମର ଯଜାତି କେଶରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following statement is or are true? There are 204 islands in the Bay of Bengal called Andaman and Nicobar Islands. There are 56 islands in the Arabian Sea called Lakshadweep Islands. ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଭୁଲ ଅଛି? ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଦେଉଛି, ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ 247ଟି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, 247, ସେଠାରୁ 204 ପ୍ଲସ୍ 36 ପ୍ଲସ୍ 7, 204 ହେଉଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ 36 ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ 7ଟା ହେଉଛି ରିଭର ଏଣ୍ଡ ବା
नदी नदी सिस्टम भितर थी आइलैंड जमीक फॉर एग्जांपल आप जानते हैं मजुली मजुली हूँ आसाम अच्छी जोटा कि लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड है। तो स्टेटमेंट 1 टी ठीक अच्छे 2टा भूल अच्छे 56 अरेबियन सी ना है 36 अच्छे अरेबियन सी। तो आशा करुँ भल लगी जदि भल लगी कमेंट जनइले आम नेक्स्ट बाकी सब सीट्र जनरल नॉलेज आउ अलग जहाँ भी आसो करेन्ट अफेयर्स जनरल नॉलेज डिस्कसन करवा। धन्यवाद।